kita telah bergegas ke sini sebab hari ini Sepupu nak cerita sikit tentang sesuatu yang amat istimewa yang telah berlaku pada semalam. Dan itu adalah Sepupu telah dianugerahkan dengan peluang untuk masuk sebuah podcast yang sangat istimewa. Mungkin korang telah nampak kalau kita orang pergi sekarang ke browser, dan kalau kita buat search untuk Rafizi, Ramli sekarang, so bukan, that was part of it by the way. Ini adalah gambar yang aku nak tunjukkan semalam, tapi mungkin dia tak show up dekat kamera, so it is what it is. Anyway, kalau korang pergi ke browser korang dan search Rafizi Ramli, so korang akan dapat tahu tentang podcast yang telah kami lancarkan semalam, dan itu adalah peluang saya rasa yang sangat baik untuk saya bercakap dengan YB sebagai seorang rakyat marhain, an ordinary citizen. Yang tu saya rasa adalah peluang yang amat bagus sekali, tapi kalau korang belum nampak lagi, maka saya akan tunjukkan beberapa gambar. So here we are. We have a couple of pictures right here from Yang Berhenti Menteri. Kalau korang belum tonton lagi, maka korang sepatutnya, sewajarnya, get off this live stream, go away, leave, disappear, Sepupus. But anyway, I see a couple of you coming in right now. So like, how are you all today? Albert, you are in. Umfet, you are also here at the moment. So tell me all where you are from. Dari mana korang datang? Where are you watching from? So let me know down in the comments. You say korang, I say hangpa. Hangpa tu, okay. What dialect is that? I mean, like, I'm trying to figure out like what that actually would be. Tapi yeah, like, it's a pleasure actually to speak with all of you. I think menjelang hari kemerdekaan kami pada 31 Ogos 2025. I got that right. I didn't say like Selamat Negaraku this time either, which is very fortunate. Tapi yeah, like anyway, let me know like where you are all coming from down in the comments, and I'll look forward to sharing a little bit with you. So hari ni saya nak cakap sikit tentang live stream semalam dan kenapa saya boleh masuk ke live stream itu, dan saya juga akan jelaskan kenapa saya sedang cakap bahasa Melayu sekarang ini. Because it seems, Sepupus, many of you are doubting Thomases. You are, well, I don't want to say negative Nancy's, but doubting Thomases, wondering. I'm trying to like look for like Malay name that starts with W. Wondering Wanas, or like something else right there. You don't believe that I can actually speak Malay. What is this? What is this, Sepupus? By the way, if you actually do believe that I speak Malay, or if you don't, then you can go right ahead actually, and you can vote in the YouTube poll that basically just goes out there and asks you all, Sepupu, so like, can Sepupu speak Malay? Yeah, so it's right in the post section. Kalau korang belum nampak lagi, maka sila pergi ke poll ni, dan oh my gosh, 93%. Maafkan. Kena lucutkan kewarganegaraan nanti. Wow, 93% korang terasa bahawa Sepupu sememangnya boleh cakap bahasa Melayu. Wow, saya sungguh gembira sekali. Saya terpegun korang. Okay, so kita ada soalan yang pertama hari ini, dan itu adalah how to prevent chaos for Malaysian flag. Okay,
Soalan nanti saya akan jawab dengan lebih teliti, tapi secara ringkasnya, saya rasa kalau kita nak elakkan berlakunya pertelingkahan dalam masyarakat kami yang sejagat dan demi kemaslahatan umum tu, kita harus lebih bertimbang rasa dan kita harus tengoklah niat seseorang tu dan bukannya apa yang mereka buat. Kalau kita tengok Encik Pang yang pada hari itu telah letakkan bendera secara salah, so like kalau korang tak ingat lagi, so dia kat sini, you tengok. Alright. So, wow, pakcik tu yang nampaknya agak kesian lah pakcik tu. Pakcik tu yang kesian telah letakkan untuk korang semua yang belum ambil tahu lagi bendera dengan terbalik pada hari itu. Dan malangnya pakcik telah dikecam kuat oleh beberapa orang, beberapa netizen dalam jangka masa 10 minit sampai 1 jam selepas uncle tu telah letakkan bendera tersebut kat atas kat atas flagpole dia. Okay, I don't know how you say like flagpole in Malay. So you know what? Like this is actually like a situation where I need like some Google Translate. So like let's go right ahead and use that. So flagpole, tiang bendera. Okay, dia tak letakkan bendera tu dekat, dia letakkan bendera tu dekat tiang bendera tapi letak salah, tapi dalam jangka masa 10 minit dah ada seorang yang telah letakkan gambar tu dekat situ. So kesian lah. Tapi saya rasa macam kalau kita nak fikir tentang niat pakcik ni, dia memang nak tunjukkan patriotism dia tu. Okay, so itulah teras, itulah yang patut diutamakan. Apakah niat seseorang tu? Apakah yang dia nak buat? Tapi malangnya sekarang ni kita nampak macam perhimpunan, let's see right here, perhimpunan perhimpunan polis pun datang. Okay, let's see if we can get like some pictures. Akmal, flag, protest. Okay. Yeah. Do you see this? Yeah, tengok. Tengok dia. Tengok dia tu. Oh, gembiranya. Oh, terpaling jati dirinya. Oh, wow. Paling warga negara. Terima kasih, YB. Terima kasih kerana mempertahankan jati diri kami. Sungguh bagus. Alright, well, jokes aside, sekiranya YB, anda sedang menonton pada hari ini, so sekali lagi akan saya undang YB untuk datang dan naik podcast Victor Tan pada hari yang YB ada free, sebab saya faham yang sekarang ni YB sedang amat sibuk dalam usaha menunggang bendera. Ya, betul. Tapi sekarang ni saya rasa macam nak cerita kepada korang tentang live stream hari semalam. Ada banyak orang yang telah minta saya kenapa you boleh masuk podcast YB Rafizi Ramli, dan jawapannya adalah UKEC punya MSLS. Mungkin korang pernah tengok video saya yang ada dekat channel saya yang bertajuk I crashed. Tengok ya, wait. I don't even remember the name of my own video. Jap. Let's see. Okay. Yeah, so nama dia okay. Ni. Okay. Nama dia
I crashed UKEC's Malaysia Student Leaders Summit. So mungkin lah korang dah tengok video ni, tapi kalau korang belum tengok lagi, so feel free. Yang penting tu adalah pada hari tu, so saya dok jumpa YB Rafizi Ramli dan saya telah trollkan beliau. Maka selepas saya telah trollkan beliau, maka beliau telah terasa, oh okay, you boleh email saya. Dan lepas tu, before I knew it, then I ended up joining yang Berhenti Menteri, so number 9. It's very interesting to think about right there. It was actually my second time meeting Nick Ahmad as well, which showcases that I pretty much hung out with the hero faction. Anyway, so for all of you yang baru masuk, so sila pergi ke poll yang sekarang ni berada dekat YouTube. So you boleh pergi pilih sama ada you rasa bahawa Victor Tan ataupun your average daily sepupu tu boleh bercakap bahasa Melayu. Okay. Comments dari LY. Language is a tool and get the best tool you can find. Try not to turn it into an ideology. Bagus. Saya setuju. Untuk mereka yang tak faham maksud komen tu, biarkan saya terjemahkan. Bahasa itu adalah alat. Alat untuk berkomunikasi. Dalam istilah formal, kita boleh cakap yang ia adalah sebuah medium. Umpamanya, kalau saya bercakap dengan awak sekarang ni, dengan berdepan, face to face, itu adalah salah satu medium. Kalau saya tuliskan message kepada korang ni, umpamanya saya cakap hi, itu juga adalah sebuah medium untuk saya sampaikan message tu. Dan kalau saya buat live macam ni, itu juga boleh digelar sebagai sebuah medium untuk kami berhubung. Dan setiap bahasa pun adalah medium tersendiri. I can go on and on about this. It's so interesting. It's so fascinating. Kepada korang yang semua datang untuk tengok sama ada Victor Tan akan memalukan dirinya, sila pergi ke posting dekat YouTube. Dan undi. Hello Sepupus, curious to hear from all of you. Selamat sejahtera dan selamat sepupu. Saya nak dengar daripada korang semua, adakah korang terasa bahawa sepupu boleh bercakap bahasa Melayu, ataupun adakah korang anggap bahawa sepupu itu tidak mampu bercakap dalam bahasa Melayu? Sila undi. Ya, tapi sekarang ni saya nak cerita lagi apa yang telah berlaku sehingga saya rasa amat wajar untuk saya buatkan live stream itu. Sebab ini, maafkan saya kena ambil kamus Oxford Fajar ni dan saya kena hentakkan kepala aku supaya saya boleh belajar PM dengan lebih baik lagi. Tapi tujuan saya buat live ni adalah sebab semalam saya telah temui beberapa komen daripada mereka yang terasa bahawa saya tak mampu bercakap dalam bahasa Melayu. Seolah-olah apa yang telah ditunjukkan semalam tu adalah menunjukkan bahawa saya adalah seorang yang harus dilucutkan kewarganegaraan. Saya seorang yang tak mampu bercakap dan sebagainya. Oh wow, like am I going to get demonetized for this? Tapi before we go into the bad, so saya nak tunjukkan the good, khususnya untuk korang yang masih belum tengok
video tu lagi. So saya rasa ini sebuah podcast yang amat wajar untuk korang tengok. Dan ia menjelang masa yang amat gelap dalam dunia kami pada hari ini, untuk Malaysia pada hari ini, sebab ia bercanggah dengan beberapa kes, iaitu kes Zara Khairina dan juga kes anak YB Rafizi, dan juga beberapa lagi masalah yang telah wujud, umpamanya masalah bendera dan sebagainya. Dan ya, namun begitu, saya rasa ia sesuatu yang amat menggembirakan saya, dan ini setentunya akan menjadi ingatan yang amat aku kasihi untuk sekian lama, kerana dalam kehidupan seseorang tu, saya rasa mungkin sebagai influencer, kita boleh jadi seseorang yang boleh menjadikan umpamanya reality bahawa seseorang tu mungkin boleh jadi kaya raya lah, ataupun mungkin boleh tunjukkan seksi dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saya rasa macam kalau kita jadi influencer tu, sebaik-baiknya kita boleh menginfluence, mempengaruh orang-orang yang dengar apa yang kita cakap. Dan pada hari itu saya rasa macam YB Rafizi yang merupakan seorang pahlawan ataupun hero kepada seluruh negara ini dalam peranannya dalam skandal NFC dan sebagainya. Saya rasa macam sangat penting lah untuk kita bantu YB untuk move on. Sebenarnya sebelum saya buat podcast ni, sebelum saya buat podcast pada hari semalam kan, so saya telah dihubungi oleh PA YB Raf, dan pada masa tu YB Raf pada mulanya tak nak buat podcast pada hari itu sebab beliau telah kena traumatized, dan semua orang pun tahu yang itu adalah sesuatu yang amat normal sebab anak dia pun telah kena suntik, dan kita orang pun tak tahu siapa yang buat. Dibuat oleh profesional, dan itu adalah serangan secara politik yang pertama, saat pertama juga untuk YB Rafizi menangis di dalam PC yang telah dikendalikannya. Jadi pada masa tu saya rasa alangkah baik kalau aku boleh dalam kapasiti yang kecil saya ni untuk mempengaruhi kehidupan YB Rafizi supaya beliau boleh terasa motivasi dan juga keinginan untuk lebih berjuang lagi dan ingati segala yang baik yang telah berlangsung dalam kehidupan dirinya. Maka kalau korang tengok podcast tu dan korang boleh tahan sikit DM aku yang koyak rabak tu, maka korang boleh tengoklah apa yang telah saya sediakan untuk beliau. Dan seterusnya, wow. Wow, okay. Komen. Wow. Sangat bagus. Wow. How to prevent chaos for Malaysia? Like, oh, the question is my name tag. Oh, okay, thank you. Attentive cakap. I heard someone talk before about when the politicians they try to use like those informations that require certain knowledge to understand, such as certain economic policies or theory. Wow. They might feel the knowledgeable politicians are showing off how educated they are, which might not be able to attract votes where it encourages politicians to use ways such as talking about races and religion, as it doesn't require a very detailed understanding, and people who are not fully educated, okay, can understand easily, and it triggers their emotions about ethnicity. Yeah, I mean, fair. I mean,
that's definitely always a thing, right? Like, you always go to the lowest common denominator. Sebab kalau kita tengok secara logikal kan, dalam masyarakat ni kan, memang kita mungkin terasa bahawa khalayak ramai itu, diorang tak rasional. They're not making a good choice, right? Like based on the things that they have available. Maka seseorang macam Rafizi yang sungguh pandai, yang merupakan lulusan MCKK, penerima anugerah Carry Bokyah, maka orang macam tu boleh juga diturunkan, boleh juga dijadikan sebagai troublemaker oleh partinya sendiri, walaupun pernah dianugerahi dengan anugerah Carry Bokyah daripada PMX, iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya Tuhan, saya rasa sangat sedih lah kalau kita tengok ni. Dan untuk korang yang telah tengok podcast tu, korang pun tahu yang YB Raf dengan PMX, diorang pun belum pernah berbincang tentang gambar ni. Walaupun dah kira-kira 30 tahun. Tapi, yeah, so like, untuk jawab soalan tu tentang politicians, right? And how sometimes, like, you know, politicians that are smart, right, are not chosen. There are not really that many people in this society, right, that are educated. So, saya bukan duk cakap yang orang ramai, diorang buat pilihan secara tak rasional. Cuma, mereka akan pilih berdasarkan apa yang mereka rasa adalah bagus. Right? We choose based on our emotions. Apakah vibe orang ni? Apakah yang dia duk buat setiap hari yang seiras dan sehuluan dengan saya? Maka, I actually don't really need this because like I am actually not listening to audio at the moment. Apakah yang sama di antara orang ini dengan saya? Kalau kita tengok bab pendidikan tu, education is not really something that's universally available for everyone. Not everybody will have the chance to go to MCKK. Not everybody will have the chance to further their studies, like to the PhD level. That's just not something that happens in our society. But every single person, right, for example, can say that they are a part of a certain race. They can say that they are part of a certain religion, right? Or like they can say that they don't have a religion, right? It's either you have a religion or you don't have a religion. There's no like third choice. Tapi yang isu berkenaan dengan agama dan bangsa tu adalah sesuatu yang memang dikongsi oleh seluruh masyarakat. Maka sangat mudah untuk para politikus yang nak hasilkan keadaan untuk dapatkan undi untuk mengeksploitasikan keadaan yang tertentu. But I'll show you guys something a little bit more in the future. Apa khabar Aaron Messia? Apa khabar Evil Lance? Apa khabar Qwerty Q 123? It's good to see you all. Terima kasih kerana datang kepada live stream ini. Ini adalah live stream aku yang pertama dan juga live pertama yang aku buat dalam bahasa Melayu. So yeah, ini adalah kawan saya iaitu Kamus Oxford Fajar yang mungkin akan bantu saya ketika saya tak mampu nak cakap apa yang saya nak cakap, although it's probably more efficient to use Google Translate. Anyway, so saya telah temui Rafizi Ramli melalui UKEC, seperti yang saya cakap tadi. Yang mana ya? Okay. So, melalui UKEC, dan pada masa tu saya dah trollkan YB Raf. Mungkin bukan semua orang yang tahu, tapi
pada masa tu, YB Raf telah minta apakah maksud reform. Maka saya telah jawabkan beliau. And apparently, it seems that my answer impressed him enough that he decided to go ahead and, invite me for this podcast, which is why I ended up going for Yang Berhenti Menteri number 9. Again, korang boleh pergi ke YouTube channel Rafizi Ramli untuk tengok podcast tu, dan saya rasa bahawa korang akan amat bergembira untuk nampak bahawa YB Rafizi sedang berada dalam keadaan sihat walafiat, dan kami semua ni saya rasa bahawa inilah sesuatu yang bagus, kerana tak kira lah apa yang korang sokong ataupun sesiapa yang korang ingin undikan, kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai jiwa dan keinginan untuk kebaikan, walaupun terdapatnya perbezaan di antara cara bagaimana kami fahami dunia ini, saya rasa kita semua tahu yang budak tu you tak boleh lah target. Mana boleh? You cannot do such a thing. Dan yeah, so anyway, I'm sure that you understand like what's going on there. But yeah, like kalau you tengok everything that happened over here, apa yang jadi kat sini. So memang saya ada laptop tu, dan saya sedang minta soalan satu persatu, dan saya rasa memang somebody's asking me to practice with them. Oh, thank you, Elsie. I don't know about that, but okay. Stranger danger. But feel free to message me on Instagram. Anyway, so yeah, no problem. Attentive. I think it was a very good question, and I always love good questions, and I'm always happy to answer them right there. I think it's a good way to contribute into society, right? Like the sorts of ideas, idea yang keluar daripada kami ni, saya rasa hanya boleh diperkukuhkan melalui debat dan juga perbincangan yang munasabah, rasional, dan juga melalui proses pemikiran banyak orang, bukannya saya saja, tapi saya harap bahawa live ni akan tunjukkan kepada korang sedikit. Saya tak janji yang saya akan menyelesaikan kelaparan dunia. I will not end world hunger through this live stream. I will not stop the world from experiencing climate change. I will not cause China, Russia, and the United States to go into a cataclysmic nuclear war, mutually assured destruction, explosion, North Korea involved, pandemic, fest, Donald Trump tariff-induced cluster. Oh, nak stay monetized ni. That will end up, like saving or destroying the world. I'm just here to talk about my live stream. Okay, so adakah Victor Tan boleh cakap bahasa Melayu? So dalam podcast tu, so kalau you tengok komen-komen kan, so saya rasa you akan nampak komen yang agak menarik, dan itulah tujuan saya buat live hari ni. So tengok, okay, siapa? Okay. Maybe kita buat shortcut. Victor. Okay. Good job. Oh, okay. No. Bukan good job, Victor. Yang okay. Sini dah. The host of this program, Victor Tan, should be more fluent in bahasa Malaysia to conduct a podcast of this nature. Betul? Oh, okay. Terima kasih. Janganlah lucutkan kewarganegaraan aku. Okay. Joking. Megurau. Who else do we have right here? Okay. Any other questions? Hello, Loki. Hello, Gloria.
And yeah, what do we have right here? Okay, and also like a couple of questions. Lawyers for Liberty. What is Lawyers for Liberty? What's their story? What do they face? They have a really long-haired guy who always has this angry expression on his face. Just look at him right here. This is his face. Whenever I just think long-haired Malay man, I just think of like Lawyers for Liberty. That's like the number one thing. But like they are well, not something that I can just like casually talk about. I mean, like we can use ChatGPT to answer your question, TBH. I'm going to use Flow, by the way. So like if you don't know what Flow is, you'll see it actually like right here. Tell me about what Lawyers for Liberty is, the role that Zayed Malik has in the organization, what role the organization plays, and why it is that, well, the founders of Lawyers for Liberty created the organization, and what role it currently plays. Why does it appear in the news so much? All right, let's see. Okay, so it is going to go right here and explain. Maybe I should have said, like, do this in Malay. Gosh, lucutkan kewarganegaraan, ChatGPT. How fortunate for you, ChatGPT, that the AIs cannot have nationalities. At least not yet. Okay, kita balik kepada BMs sekejap. Edictor 8. Oh, apa khabar? Selamat sejahtera, selamat sepupu. Terima kasih sepupu. Sepupu. Yeah, okay. Anyway, so dalam komen seperti mana saya cakap tadi, so there were quite a lot of comments daripada khalayak ramai yang cakap bahasa Victor memang out ke laut. So aku dok cakap pergilah berenang sepup. That's exactly the point. Okay. Okay, sebelum korang cakap saya sangat sensitif kan. Maybe that could be a personality flaw of mine. Tapi yeah, you can see actually that there were a lot of comments like just about like the way that I speak, that kind of thing right there, which is okay. I mean, like I understand it. People will see this kind of thing and they will make their own conclusions. Tapi saya nak jelaskan sikit lah tentang podcast yang telah dilaksanakan pada hari itu. Dan itulah podcast tentang isu bully. So, dalam podcast tu, untuk korang yang belum tonton lagi, kita telah bercakap tentang isu bully secara umum. Okay? So, mungkin siapa ni yang pernah dengar tentang kes Zara Kairina? Sila hantarkan satu Y dalam chat. Y. Okay, so let me give you an example. Okay, Y. So, senang kan? So like just send in a Y. Siapa yang tahu tentang kes Zara Kairina? Siapa tahu? Send in a Y to the chat. Okay. Alright. Okay, so sekarang kita tunggu. Zara Kairina. Mungkin korang kena trigger balik. Okay. Yes, at least we have a few people. Okay, why. Okay, bagus. Terima kasih. Baik, okay. Yeah, so oh wow, Sasbedo. You punya Y tu sangat istimewa ya, like jadi WHY juga. Wow, okay. Ni evolusi. macam lipas yang tak lagi berjalan tapi mampu terbang. Okay, no. Okay, no. Tapi sebab saya ungkitkan kes Zara Karina tu adalah sebab itu memang masalah bully kan. Dan itu adalah kes bully yang amat ternama. Semua orang pun dok tahu. Tak kira you orang Indonesia, orang Thailand, orang Singapura pun you boleh nampak komen-komen dekat social media yang umpamanya nak bersolidariti dengan saudari Zara Karina. So ini adalah isu sedunia. Naratif yang kami tahu sekarang adalah, well, sekarang ni ada orang jahat dan juga orang baik. Orang jahat tu adalah
VVIP dan juga ibu bapa yang ingin melindungi pembuli yang sememangnya tidak harus berbuat begitu. Mengapakah kementerian telah buat kerja sampai kena tunggu 3 minggu baru je boleh cakap, oh my god, ini masalah. Mengapa sampai sekarang ni kita tak tahu siapa yang buat? Mengapa? Itu adalah soalan yang semua orang sedang tanya. Seharap-harapnya kita akan dapatkan jawapan. Tapi yang penting bagi saya adalah satu dunia telah pun membuat kesimpulan bahawa musuh masyarakat ni adalah VVIP. Tetapi sebenarnya kami tak tahu pun siapa tu pembuli tu. Dan kalau kita nak satu counter example kan untuk hujah bahawa VVIP itu semestinya adalah pembuli, maka kita tengok je lah kes anak YB Rafizi. Dan mungkin saya boleh tunjukkan sikit. Jap. Anak YB Rafizi memang dia adalah anak VVIP. Tetapi walaupun beliau adalah anak VVIP, namun begitu, isu buli pun adalah sesuatu yang beliau telah alami dengan amat sedih. Maka saya akan tunjukkan, tapi saya takkan tunjukkan nama Instagramnya untuk menjaga privasi dan sebagainya. Okay, tengok ni. So ni adalah posting daripada anak. Oh, okay. Okay, well, you see it already. Okay, tapi rasanya YB Rafizi akan private kan, so like hopefully that's not too much of an issue. Tapi or maybe he's already privated it, but I already followed his son. Tapi apa yang anak YB Rafizi telah tulis adalah dia Abang Zulfarhan, dan Abang Zulfarhan tu adalah cadet UPNM yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Dan Ben, anak Rafizi, telah bercakap, "Mommy and I will fight against any form of bullies. No one should die because of bullies. I was bullied in school before because daddy is my father. It took mommy months to get me out of the trauma. How I wish help was on your way when you needed the most." Dan itulah. Cucu YB Ogi pun kena bully, anak YB Rafizi pun kena bully. Dan apa yang saya rasa hal ni tunjukkan adalah bahawa sememangnya tak kira lah you kaya ke, you miskin ke, you Zara ke, you siapa ke, you pun boleh kena bully. Dan hujah saya yang terutama saya rasa dan paling penting bagi saya adalah barangkali Malaysia telah jadi masyarakat bully. And I'll tell you why, right? I feel like in almost anywhere and everywhere you are going to see this kind of bullying happen. You can see, of course, macam Akmal Saleh kan. So, dia pergi ke kedai hardware tu dan dia dok cakap, oh, saya cinta negara sahaja. Oh, saya terlalu hormati bendera negara Malaysia. Saya begitu tersentuh sehingga saya mesti nak pergi. Yeah, it's actually kind of disgusting. Oh yeah, podcast BM kan menjijikkan. Tapi itu yang dia cakap, itu naratif dia. Dia rasa yang saya begitu triggered sebab saya adalah
orang yang paling cintakan negara. All of these other losers don't love the country. They hate the country. That's why they're not saying anything about the flag, which is very interesting. And yeah, like if you actually look right at the, well, I don't know if I want to show you guys this right now. Maybe I should, maybe not. Okay, I'm gonna show it. Okay, like that's a very big problem. There's a very, very big problem. I'm gonna show you right now. There's this video. Ada video kat sini kan? Okay. Can you see it? Okay. Yang sekarang ni ada 2,000 lebih likes kan? Okay. Now, cabaran kepada korang semua. Spot the problem. I'm gonna give you 20 seconds. Kalau you nak screenshot pun boleh. It's up to you. Whatever you want. Go ahead. I'm gonna give you 20 seconds. 19, 18, 17. Oh, BM kan? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Okay, then you want to get it? Let me know your thoughts down in the comments. And yeah, like whoever gets it, you get a special prize. I'm gonna go right ahead actually. And yeah, let you guys think about that. I will be back in about 1 minute. And I will be following this on the chat. But in the meantime, actually, let's set a timer. Set a timer for 1 minute. 1 minute, counting down. All right, be right back. Alright. Apa cerita Sepupus? Did anyone get it? Did anyone get it? Okay, so the question is alright, so are the number of stripes correct? Okay, tak apa. I will go right ahead and show this to you again. Are the number of stripes correct? Okay. Satu, okay, kita kira bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Wow, pandainya. Okay, DM me on Instagram for a small prize. DM me on Instagram for a small prize. All right, cool. Congratulations, Elsie. Yeah, go ahead. But that's not the real answer. I mean, like it's partially true. I mean, like boleh dikatakan yang you betul tapi 50 marks out of 100. Okay, sekarang ni you tengok sini. Tengok sendiri bulan tu. Adakah bulan itu sempurna? Dan apakah maksudnya kalau bulan itu
tak sempurna? Sendiri jawab. Okey, tak apa. Terima kasih kerana bermain bersama saya. Yang saya nak tekankan, yang saya mesti membuat emphasis sekarang ni adalah semua orang pun boleh buat kesalahan. Okay? Seperti yang saya cakap dekat permulaan live ini, saya rasa memang macam kalau kita tak bertimbang rasa, kalau kita tak tengok niat, keinginan seseorang tu untuk berbuat sesuatu kan, kita memang boleh tengok siapa saja dan kita boleh cakap, oh, orang ni memang ada masalah. Dia ada keinginan untuk meruntuhkan negara, kemelucutkan kewarganegaraan. Ini barua, ini pengkhianat, ini seseorang yang tak akan pertahankan kami ketika kami berperang dengan negara lain. Ini adalah seseorang yang akan menjadi pelarian di negara lain. Lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara lain. Oh, peribahasa! Okay, I don't know whether that's right actually. Tapi, ya, itulah. Untuk ke Gloria, meskipun you belum buat screenshot, you boleh pergi ke Instagram Akmal Saleh dan you boleh sendiri carilah gambar dia kat mana dan apakah gambar itu. Sebenarnya gambar itu bukannya saya yang merupakan I was not the first person who discovered it. Sebenarnya saya telah ternampak gambar tu dekat sebuah grup Facebook yang bernamanya Voice of the Rakyat. Tapi sekarang ni saya dah tak jumpa post tu. Tapi pada masa tu, orang yang buat posting tu, beliau telah bercakap bahawa, jumlah jalur tak cukup. Jumlah tak cukup. Tapi apabila saya telitikan sikit, maka saya terperasan memang ada masalah yang kedua. Kalau korang nak screenshot, sila screenshot sekarang. Kalau nak sumbang pun boleh. That's also fine. Tapi, ya. Poin yang saya ingin sampaikan adalah siapa pun boleh buat kesalahan dan kita kena tengok niat lah. Tapi, saya rasa memang dalam masyarakat kami pada hari ini, kan, dengan orang-orang yang hantarkan komen-komen macam tu, yang telah saya sebutkan tadi, mereka semua rasa bahawa mereka amat betul terpaling warga negara. Dan saya rasa, okay, saya boleh faham logik tu. Sebab memang kalau kita fikir daripada sudut pandangan lain, kan, and I'll show you like some more exciting comments just in a bit. Kalau kita fikir daripada sudut pandangan yang lain, kan, so kita boleh anggap bahawa mungkin orang-orang macam ni adalah orang yang terlalu cinta akan negara. Mereka tak jahat, mereka bukannya bully, mereka cuma inginkan supaya kita semua boleh berjaya sebagai orang Malaysia. Umpamanya orang macam ni, okay. So mungkin saya boleh anggap bahawa komen tu adalah komen bully. Tapi saya juga boleh anggap bahawa orang ini mempunyai perasaan bukannya cemburu, tak semestinya itu cemburu. Mungkin dia rasa bahawa podcast YB Rafizi itu adalah persada yang sebegitu besar dan kehormatan harus diberi kepada YB Rafizi selaku seorang mantan menteri. Maka sekiranya seseorang tu tidak mempunyai keupayaan untuk bercakap dalam bahasa Melayu, maka orang itu tidak seharusnya menggunakan platform itu
untuk berbahas, bercakap dan sebagainya. Kalau kita tengok komen-komen yang lain, you boleh nampak bahawa orang tu macam dah escalation sudah. Dan it was actually after I had a conversation with this person, and I said that, well, when it comes to Malay, kan, I don't believe that my Malay is a problem. If somebody takes the initiative to speak Malay, then generally I think you should appreciate it and not complain when people's intentions are correct. Everyone is on a journey, and while you're entitled to make fair comment, we will normalize, kan? So like what we will normalize, kan, adalah bahawa semua orang pun akan bercakap dalam gaya dan cara yang mereka inginkan untuk progress dalam mengikut jalan yang normal dan semula jadi kepada mereka, dan peranan anda dalam mengubahkan perjalanan tersebut adalah minimal dan akan tinggal minimal. Jadi pada pandangan saya, kan, kalau seseorang tu memang dia teruk dalam diam, kan. So adakah saya teruk dalam diam? You boleh undi dalam poll yang telah saya laksanakan di YouTube. I have to remind myself like to do this like once in a while. Tapi saya rasa memang macam bahasa, kan, it's a skill, you know, like it's really like a skill. It's not necessarily a matter of loyalty that you don't want to use the skill, kan. Sebab memang kemungkinannya ada budak sekolah internasional seperti yang dikemukakan oleh saudara Rafael Almeron yang ada sekarang ni, profile picture of a clippy. Okay, yes, that's right. You get your right to repair. Okay. Okay. I could go off on a tangent here. I could explain what that is, but like I will not. Just search, change your profile picture to a clippy. Tapi yeah, so bukan budak sekolah internasional. Saya budak SJKC masa saya kecil dulu. Dan lepas tu saya dah jadi seorang pelajar di SMK. Lepas tu baru masuk IB, iaitu International Baccalaureate Diploma Program di Taylor's College, yang sekarang ni telah ubah namanya kepada Charterhouse. Pada mulanya bila aku balik daripada US, kan, sebab saya belajar ijazah dulu dekat US, saya teringat bahawa sekolah aku, Taylor's yang lama tu, dah jadi car park. Tempat letak kereta. Tapi itu jangkaan yang salah, sebab sekolah tu dah jadi Charterhouse International School. Yeah, so that's what it is. Sakuzuki Rita, there's no issue with speaking English or more or less Malay TBF. Maybe it's just people are, well, you already knew it, obviously. Yeah. Of course, like, you know, there's a question, right? Like, what does it really mean to know Malay? Kalau you boleh pesan roti canai dekat kedai mamak, maka adakah itu bermaksud bahawa you boleh cakap bahasa Melayu? Adakah itu bermaksud yang you can say that you know Malay? It's not that easy, kan? Dia bukan mudah tau. Sebab memang kalau you tanya 100 orang, maka you akan dapatkan 100 jawapan. Dan mungkin semua berbeza. They will all be different. They will not be the same, you know? It's interesting to think about. Tapi berbalik kepada komen-komen yang wujud di atas platform tu. Apa? Let me see. What do we have? Okay. Then it got actually kind of ugly, especially when it came to like people like this person here. Blacklist Victor, blacklist Victor, blacklist Victor, blacklist Victor, blacklist. Yeah, so pada masa aku tengok komen-komen macam ni, aku rasa memang like there's something very wrong here. Dan kenapa orang ni buat komen tu?
okay, so saya dok buat investigasi sikit untuk faham kenapa dia cakap begitu. Dan jawapannya berada dalam sebenarnya podcast yang dilengkapkan dengan setakat ni 134 komen podcast YBM. So kalau belum tonton lagi, sila pergi tonton. Yeah, so tengoklah. What do we have right here? Maaf saya cakap kepada awak. Sila cari kuliah pengajian bahasa Malaysia. Oh, terima kasih. Terima kasih kerana cakap bahasa Malaysia. Meskipun ya pada dasarnya memang bahasa Melayu. Actually, like, you know, I spoke with a senior DAP leader about this actually, and she was saying to me, I won't say which senior DAP leader, she was saying to me that, well, the reason why it would be Bahasa Melayu is that Malaysia is the name of the country, but Malay is essentially the ethnicity or rather ethno-religious group. So then, like, if you were to say Bahasa Malaysia, right? So Malaysia only came into form, Malaysia hanya wujud sejak dari 1963. Maka kalau you cakap Bahasa Malaysia, maka ya seolah-olah macam you sedang padamkan segala warisan dan budaya orang Melayu dari dulu. So, okay, ya, Bahasa Malaysia, okay, fine. Tapi sebenarnya, ya, Bahasa Melayu. Bro Victor, your bahasa memang out ke laut, really not understand what you said. Ini bukan sindiran, aku pernah, okay, well, yeah, that's fine. What else do we have? Okay. Now here's an interesting point. Hiya! Why, when reading questions in Malay, also you stuck? Okay, there's a very simple explanation for this actually. So kalau korang dah tengok podcast tu kan, so mungkin you faham apa yang orang tu sedang cakap kan. Memang aku cakap tapi penjelasannya amat simple sekali, saya rasa. Okay, so saya akan bukakan sebuah Google Doc kan, yang mengandungi, akan mengandungi, sebab these are actually like WhatsApp messages, right, from the press secretary. I don't want to like reveal their name, like just like casually like that. I don't think that's appropriate. Tapi ia mengandungi soalan yang telah saya dapatkan pada hari itu untuk minta kepada YB Rafizi dan juga YB Roji. So these are the actual questions right here. So like you're going to see on the screen right now what I saw when I actually started sharing the questions. Tengok ni. Our education reform seems to be lagging behind. Decisions like whether students wear certain uniforms or badges are often left to the school or district level, yet millions are spent on cosmetic changes instead of improving quality, such as providing food assistance or fixing dilapidated schools. Why is there such reluctance to make real reforms, and how do we shift the focus to changes that truly benefit our children's future? Okay, to be fair, I didn't really understand. I didn't really like ask this question. Tapi apa lagi? Oh yeah, okay. So under RMK 13, it's proposed that school starts at age 5 and ends at 16, which means there will be one transition year where 2 cohorts take SBM, one at age 17 and one at age 16. Okay. Alright, so korang, apakah bahasa yang apakah bahasa yang digunakan dalam message ini? Sila komen dekat bawah kalau korang boleh jawab. So I will be very happy. I'll be worried. I'll be worried if you don't know what language this is. Komen dekat bawah. Comment dekat bawah. Send in the comment. Send in the comment now. All right. French. Yeah, that's right. That's totally right. Yeah, that's. No, of course not. Of course not. Of course not. It's what? It's what? Send in a comment. Send in a comment now. Tapi yeah. So what do we have right over here? These are questions, obviously, I think, in
English. So if there are questions in English and I translate them into Malay, right, it's not that easy, right? So like for example, like if you're going to go ahead and translate, then it would just be like di bawah RMK 13 ia telah dicadangkan bahawa sekolah bermula pada umur 5 dan tamat pada umur 16. Maksudnya akan wujudnya suatu tahun transition. Yeah, like you can see right here that I don't actually know that word right here. Wow, is it time for Oxford Fajar to make an appearance? I think it might be. Yeah, so like what do we have right here? Transition. That is obviously way longer than I actually had for the actual podcast. But you can see right here, I am actually going right ahead and searching for it. I didn't think I would be going ahead and looking for this, but it turns out that, okay, transition, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, peralihan, a transitional stage, peringkat peralihan. Okay. Ada peringkat peralihan. Ada tahun peralihan dalam mana dua kohort mengambil SPM. Satu pada umur 17 dan satu pada umur 16. Ini mungkin akan darab dua jumlah graduan SPM pada tahun itu. Tapi intake, you can see right here, university dan juga peluang pekerjaan mungkin sama je. Bagaimanakah kerajaan sedang bersedia untuk mengendalikan masalah ini? Not very good translation. Dan juga memastikan peluang yang adil dan saksama untuk kedua-dua cohort. That's what I did, Elsie. That's what I did. You can see actually that like in the podcast, right? That's exactly what I did. So I was like not sure actually like what words to use. So that's one of the reasons why, right? When I was reading out the questions and then like trying to actually translate everything, right? So like it was literally just me doing it as a live translation. That's the reason why things like these happen actually. So if we go back right here and you have a look at this right here. So from Izan Chong, Tree, kan, it is hard for me to condemn, but being born and raised in Malaysia, there should be zero tolerance for your illiteracy in bahasa. Unacceptable. Okay, I thought that this was a very interesting comment. I mean, like, if we look at this guy, right, like, he is, okay, like, mungkin dia tu budak yang sangat taat setia kepada negara dan sebagainya. Tapi, kalau kita tengok, komen yang telah dikeluarkan oleh orang tu, blacklist Victor, blacklist Victor, blacklist Victor, blacklist Victor. Saya rasa memang orang ni macam ada masalah sikit. Dan kalau you tengok komen made in Malaysia dia, so dia dok cakap, apa hal Ishan? Is there something wrong with this person right over here? Dan saya rasa lah, maybe this person just has some sort of like assumption going on in his head about how like kalau you memang cakap dan sebagainya dan mungkin fluency you tak berapa bagus, maka ia bermaksud bahawa kau tak taat setia kepada negara. So maybe that's what he's thinking, you know. And if we think of it in that way, if we're charitable kan, so mungkin kita boleh cakap yang okay, dia ni wow, terpaling loyal. Tapi of course kalau kita sebagai orang Malaysia kan, dan ini khususnya kepada korang semua yang non-Malay.
So, sering kali kami pergi ke medsos dan nampak bahawa dekat Facebook ke, dekat Insta ke, kalau kita dok cakap bahasa Inggeris kan, maka akan wujudnya banyak orang yang cakap, oh, kenapa you tak guna bien? Dan lepas tu, well, kalau kita ingat komen yang telah dikemukakan tadi tu, so like, I think the reason is quite obvious. Sebab, if we use Malay, then we will kena kecam. It doesn't matter who it is, where it is. It doesn't matter how much you want me to use Malay or English or Malay again, right? Sebab, like, there are a lot of people who are like that, right? Who will just go right ahead and then say like, oh, you know, you have to go right ahead and use Malay. But like, if you're going to be insulted in this way, with dan sebagainya, then like, you're obviously not going to want to use Malay. Just look at this Kevin right here. This guy, I don't know lah, like, it was very interesting to actually see him like try to converse with me. I don't even know if like that was a conversation, honestly, but like, he was literally saying something like, YB, please bring those who are ready, not these kinds of people. Jadi, saya rasa memang macam, like, it was quite off lah, right? Like, he literally blocked me, right? Rather than allowing me to go ahead and comment. So I went ahead, right? And called him a bully. Because that's what he is, right? Like, you have these kinds of people yang terasa bahawa mereka tu terpaling pandai, mereka boleh buat moderation, mereka boleh masuk dan terus jalankan sesi tu tanpa masalah langsung dengan orang yang tak pernah mereka temui. I had never met YB Rodzia before at that point. Dan mereka akan cakap, oh, if you have any imperfection langsung, maka itu adalah sesuatu yang kita harus kecam, kutukkan mereka supaya mereka boleh jadi lebih baik lagi. Buktikan kepada saya sebagai pemacu dan juga pemegang legasi warisan budaya bahasa negara ini. Percayalah kepada saya bahawa you suck, dan kalau you tak gunakan BM dengan fasih, maka then you are a traitor to the nation. Tapi masa you try to hit back, then they just like throw away their replies. Hello, Eddie Goodrich. Yes, welcome. You know, Eddie, I've always been wondering, right? Like, are you actually from Malaysia, or are you like from somewhere else? I have the feeling that like you must probably be European. I don't know. Saya tak tahu. Goodrich itu mungkin adalah nama mana ya? Goodrich. Okay, tak apa. Good tu maksudnya baik, rich tu maksudnya kaya. So like your new name is Eddie Bike Kaya. Tahniah, congratulations. Eddie Bike Kaya, everybody. But this is the gentleman right here. And it was a very interesting experience to interact with this person. Now, why do I call this person a bully? Sebab bully kan, maybe they feel yang mereka ada maklumat yang bagus, tetapi apa yang saya faham dan telah faham sejak sangat awal lagi adalah bahawa maklumat itu tidak menghalalkan cara. Maksud saya ialah, kalau you terasa bahawa seseorang tu memang tak mampu nak tunjukkan apa yang you rasa pada pandangan peribadi engkau tu adalah kemahiran yang sewajarnya, mungkin you kena reflect lah sikit. Like, adakah ada sebab yang mereka mungkin tak boleh tunjukkan prestasi yang kamu rasa kamu perlu tengok dalam podcast yang begitu high profile macam tu? Adakah sememangnya kamu wajar dalam buat apa yang kamu cuba nak buat? And of course, like, untuk orang macam tu, kesimpulan bagi mereka tu adalah, yes, I am completely justified. Saya memang patut buat macam tu. Sebab saya nak pertahankan negara, bangsa. Tak bolehlah kita terima orang yang tak mampu bercakap dalam bahasa Melayu.
But is that really so? Kalau seseorang, okay, so saya bagi contoh lah. Kalau seseorang tu, okay, dia cakap dan sebagainya, adakah itu bermaksud bahawa dia tu memang tak boleh cakap bahasa Melayu? Mungkin. Itu adalah satu kemungkinan yang memang mungkin wujud. Tapi saya rasa seperti kalau orang tu ada penyakit mental kan, misalnya dia orang kurang upaya, kalau dia ada speech tick, dia ada masalah macam tu, adakah mustahil bahawa orang tu akan bercakap macam tu? Kalau you belum pernah kenal saya, you tak tahu saya tu siapa, tapi lepas tu, dalam masa itu, tanpa fikir panjang lebar, you cakap, oh, orang ni tak taat setia kepada negara, adakah itu wajar? Saya rasa memang tak wajar lah. Like, it's not fair. And I think we need to set the record straight. Sebab itu, saya buatkan live ni, can Sepupu speak Malay? Adakah Victor Tan mampu bercakap dalam bahasa Melayu? Dan saya harap yang ini telah membuktikan serba sedikit tentang keupayaan saya. Yeah. Oh, welcome Nick. Yeah, so saya harap bahawa setakat ni saya telah buktikan. Tetapi saya tak begitu percaya. Mungkin tak semua orang tahu yang saya ni, walaupun saya amat biasa dengan mengguna bahasa untuk membuat perdebatan dan juga persuasi, mengubah pendapat orang lain, menjana views, menjana keinginan masyarakat untuk tengok apa yang saya cakap, apa yang saya fikir adalah penting untuk disampaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Tetapi saya, sebagai seorang manusia, saya amat pentingkan rasionaliti. Dan rasionaliti itu adalah sesuatu yang pada pendapat saya seharusnya bergantung kepada nombor cold hard numbers. Jadi, biarlah kami tengok keputusan poll yang telah kami laksanakan di channel ini. Alright, bye-bye Izan Chong. Alright. Apa cerita? 87%. Yes, Sepupu can speak Malay. 13%. No, Sepupu cannot speak Malay. Tak apa. I mean, like, you can actually vote no. Saya rasa it doesn't matter to me, right? Like, if you think, for example, that saya memang ni tak fasih dalam bahasa Melayu, I'm not fluent, I cannot articulate myself, maka pilihlah no, Sepupu cannot speak Malay. That's your right. Like, you feel that that's true. What would happen if I were to realize that, oh, okay, no, Sepupu cannot speak Malay, 90%. Kalau dia memang macam tu, then what I will do is I will spend more time reading this book, you know. Baca conversation, percakapan bersahaja. Okay? She tended to monopolize the conversation. Dia cenderung menguasai perbualan itu dan sebagainya. You're proud of me for trying to speak Malay. Okay, I don't know about like proud of me. But wow, like, thank you. Okay. Sure.
okay, that's an interesting take on it. Tapi sebagai warga negara Malaysia, saya rasa amat natural untuk saya bercakap dalam bahasa Melayu. It's very normal, right? Like for me to just go out and then like speak Malay. Tentulah memang ada banyak orang yang juga merupakan warga negara Malaysia yang sesetengah orang terasa bahawa mereka tu bukanlah warga negara yang sebenar. Mereka tak nak belajar bahasa Melayu pun. Manalah boleh gelar mereka warga negara. Pergi immigration, pasti kena maki oleh officer immigration tu. Dan patut mereka kena maki. Sebab kalau mereka tak kena maki, maka kita akan normalkan sesuatu yang akan menghapuskan kedaulatan negara kami ini. Dan juga akan menghapuskan budaya. Dan akhirnya persekutuan Malaysia akan terus terhancur dan menjadi sekian lama bukan lagi sebuah negara, maka harapan kami akan semuanya terjerumus ke dalam kegelapan yang tidak mampu kita harungi, dan seterusnya negara Malaysia kian tidak akan wujud lagi dan akan melesat ke dalam air laut Cina Selatan dan akhirnya tidak wujud lagi. Sekiranya orang macam Sepupu tak mampu cakap bahasa Melayu. Tapi seperti yang saya cakap tadi, walaupun seseorang tu memang tak mampu cakap dalam bahasa Melayu kan, mungkin ada banyak sebab. Mungkin je orang tu dia memang tak pernah belajar untuk bercakap dalam apa jua bahasa pun. Semacamnya saya sebagai orang Cina kan. Walaupun saya orang Cina, bahasa Cina saya tak begitu fasih. 虽然我可以这么说话，虽然你要我谈任何东西我都可以谈，可是要是你要跟我说复杂的东西，要是你要我谈政策，马来西亚关于中国的活动还有联合，那对我来说这是一个非常复杂的事，我的 vocabulary 不足够。Tak mungkin aku boleh buatkan perbualan macam tu. Dan saya lebih reti hasilkan perbualan macam tu dalam bahasa Melayu daripada bahasa Cina. Dan ini hanyalah sebab saya telah lama membaca berita-berita bahasa Melayu. Ada kawan yang bercakap dengan saya dalam bahasa Melayu. Lebih normal untuk saya bahawa kawan saya akan bercakap dengan saya, walaupun kawan Cina akan bercakap dengan saya dalam bahasa Inggeris dan bukannya bahasa Cina. Walaupun kami sama-sama pun pernah masuk dan belajar bahasa Cina selama 6 tahun di sebuah SJKC. Ya betul, it's Mandarin. Tapi poin yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita ingat bahawa seseorang yang berbangsa Cina tu akan pandai dalam bahasa Cina, itu adalah salah. We cannot say that. Tahu tak? Khairi Jamaluddin, KJ. By the way, KJ has been like stalking my Instagram stories. I don't know why. He's been stalking my Instagram stories, but it's been happening. You can see actually that here we have. Yeah, he's been like stalking my Instagram stories like every
single one. It's been interesting. I mean, like, it could have been because I had a conversation with him like a while ago at MSLS as well, where I pretty much just asked him his thoughts on Singapore, and later on that transitioned to a conversation about, well, what Malaysia would look like if he were the prime minister, and so on and so forth. Which was interesting. Very interesting. I don't know. But anyway, like yeah, like good guy. We had an interview last year. So kalau belum tengok interview tu, so sila pergi ke playlist Pathways to Excellence di mana saya berbual dengan tokoh-tokoh intelek yang kian wujud di negara Malaysia, termasuk pelajar yang masuk ke top universities dan juga ke top universities di UK dan juga US, dan juga ahli politik lah macam Nick Nazmi dan seterusnya siapa ya? Sebelum ni nak temu ramah Syed Saddiq, but I think that he's away currently, so he'll be away for this Iron Man in Nice. I don't know when that's gonna happen. Then, of course, then YB Raf dan sebagainya. So yeah, if you're interested, then like go ahead. And if you haven't subscribed already, so then make sure to get subscribed. I think that at the moment only I think like 20% of you are subscribed. So kalau belum lagi, sila click that subscribe button and click it now. Yeah. Anyway, so wow, terima kasih Sepup. Terima kasih Sepup. Ashley Shah, proud that you dare to appear in YBM podcast last night. Netizens just do what they do best, and that is criticism. First they condemn, can't you speak Malay? And when you do speak Malay, still they condemn. Ya betul. Itu yang memang berlaku. Tapi aku memang tak tengok lah semua komen tu, because obviously I was in the middle of the conversation. Tapi yeah, so like sometimes you just can't please everybody, you know? Like if you speak English, then they will say Malay. But then if you say speak in Malay, then later then they will say that your Malay is not good. Then they will complain. Then after they complain, then they will complain even more. And you know, pada mulanya pun, masa saya bercakap dengan press secretary tu kan tentang podcast YBM tu, saya telah menyuarakan bahawa saya akan cuba bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi PS tu telah kata kepada saya, you cakap lah English, tak ada masalah. Dan lepas podcast tu, beliau pun cakap kepada saya, oh, I wish you had spoken in English, but very good, so amazing. Okay, wow. Okay, perasaan. Tapi, yeah, so actually overall, walaupun memang ada kritikan daripada sesetengah pihak, saya rasa memang saya amat gembira dengan apa yang telah berlangsung with the bad comments and everything. Saya rasa memang itu adalah sebahagian daripada kehidupan semua orang. It's just something that you need to get through, and it's something that you just need to get used to. Sebab kalau you ambil tempat di persada yang begitu besar, adalah mustahil saya rasa bahawa seseorang tu takkan dapatkan kritikan. Sememangnya, kalau orang tu tak dapatkan kritikan, maka saya rasa itu bermaksud bahawa orang tu tak ada personality. Orang like peduli pun tak nak. You cakap apa pun, kenapa aku nak dengar? What's the point? There's no point. Macam tu. So, it is what it is. Dan sebagainya. Tapi, again, right? So, kita dah bincangkan beberapa sebab. So, bahawa mungkin mengutuk seseorang tu atas penguasaan bahasanya, dan itu pula atas penggunaan itu mungkinlah problematik sikit. Sebab mungkin ada beberapa sebab mengapa
orang tu akan gunakan itu, dan telah saya jelaskan kepada mereka yang dulu masuk, dan kalau kamu baru masuk kepada live ini, selamat datang, selamat sejahtera dan selamat sepupu. Saya amat gembira bahawa anda sudi menyertai saya pada hari ini. This is Can Sepupu Speak Malay, dan seharapnya kepada korang semua yang telah berjalan ataupun berduduk bersama saya sekian lama ini, anda semua telah membuat kesimpulan dalam isi hati korang semua tu. Kenapa sepupu? uh, it's actually kind of dumb. Tapi I'm gonna sell you my website for a quick bit. It's an economics website because it's something that I'm very interested in. You boleh pergi ke sepupunomics.com. That's sepupunomics.com. Sekarang saya akan tunjukkan. Okay, so ini adalah sebuah website di mana saya jualkan report sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi untuk A-levels, IGCSE dan IB. Mungkin tak banyak orang yang tahu apa yang saya buat selain daripada YouTube ni. Saya mengajar budak kiasu yang ingin naik ke persada yang paling tinggi di dalam kalangan university terkemuka di dunia, so top US and UK universities. Dan mungkin korang pernah nampak, mungkin korang belum pernah nampak, but one of my students actually, so he actually ended up as the top student in the entirety of Harvard University. And that's not just a random claim, by the way. I'm going to show you actually proof of what I said. So then let me just see right over here. Where is this thing? Okay, let me just see. Do I have it? Hold on. Let me see. Jarrell. I'm loving it. All right, Jarrell. Jarrell Cheong. Jarrell Cheong. All right. Yeah, so this is an interesting story, by the way. Ini adalah pelajar saya daripada Malaysia. Beliau merupakan mantan atlet SEA Games di Malaysia untuk acara dance sport. Dan beliau telah mendapatkan anugerah Wista pelantikan kepada PBK GPA 4.0 dan anugerah Sophia Freund, dan akhirnya beliau telah menjadi graduan daripada University Harvard. So inilah buktinya. Namanya Gerald. So good friend. And also you can see right over here, this is Malaysia, everyone. This is Malaysia. Tanya semua. Oh, dan ini adalah satu gambar yang kami telah ambil bersama saudara KJ yang pada pendapat siapa tu? Siapa yang cakap KJ sedang tonton sekarang? Nick Fadli. Oh, terima kasih Ashley Shah. Terima kasih Loki. Terima kasih LC. Yeah, betul. I think that what I do is I think in English and then I translate into Malay. So memang itu sesuatu yang memang aku buat lah. Sebenarnya sebelum podcast itu, so saya pun dah sembang dengan PS YB Raf tu, dan saya dah minta apakah bahasa yang YB Raf sering gunakan untuk berfikir. So, semua orang pun diorang ada kaedah
pemikiran yang tersendiri kan. Dan kalau kita berfikir dalam bahasa yang berlainan daripada orang lain, maka mungkin ia bermaksud bahawa cara memikir kami itu adalah berbeza juga. Dan ini adalah istilah Sapir-Whorf hypothesis yang mungkin bukan semua orang pernah dengar, tapi saya rasa amat mudah untuk difahami, dan ia cuma menyatakan bahawa bahasa yang digunakan oleh seseorang itu akan menetapkan bagaimana seseorang native speaker akan melihat dan mengkategorikan pengalaman yang wujud dalam dunia. Okay, so maybe it wasn't as easy as I thought it was. Tapi saya bagi contoh lah. Bayangkan dua orang budak yang sekarang ni nak belajar bagaimana nak mendarat. Budak A khususnya berfikir dalam bahasa Melayu, dan budak B khususnya berfikir dalam bahasa Cina. Okay? So, kalau budak-budak tersebut nak belajar bagaimana nak mendarat kan? So, dalam sekolah budak A kan, mungkin dia akan belajar, okay, satu darab satu berapa? Macam tu. Okay. Satu darab satu. Okay. Tapi budak di sekolah Cina tu akan dengar daripada cikgunya 1 乘1等于. Okay. Dan untuk semua budak yang pernah melalui sekolah Cina kan, so pasti you tahu apa yang saya akan buatkan sekarang. 122、224、326、428、520、622、724、826、928、10、20、11、22、22、24. Itu adalah table pendaraban untuk 2. Tapi kalau kita buat dalam bahasa Melayu kan, 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Dan sebagainya. Dan ia kurang efisien. Dan sebab saya cakap begitu adalah bahawa untuk cakap 1, 2, 3 kan, setiap perkataan pun ia perlukan sekurang-kurangnya 2 syllable. Tapi dalam bahasa Cina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 syllables for the first 10 numbers. Siap. Tapi untuk bahasa Melayu, mungkin rumit sikit lah. So, mungkin barangkali bahasa terutama yang digunakan oleh seseorang tu akan mempengaruhi bagaimana orang tu boleh menafsirkan pengalamannya dalam kehidupan. Maka pada hari itu, so saya telah minta PS YB Raf, apakah bahasa yang digunakan oleh YB Raf untuk memproseskan dunia? Adakah ia bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu? Dan PS tu, beliau telah menjawab bahawa YB Raf gunakan BM, tapi secara peribadi, PS tu dia guna bahasa Inggeris. So mungkin tak match lah. Komen dekat bawah, apakah bahasa yang korang guna untuk proseskan dunia ini? So like, what language do you use in order to think about the world? So like, so like, itulah. Raini, apa cerita Sepup? Yeah. So, apa cerita? He is cute, isn't he? I believe he is still single. Get into the DMs. I don't know.
Raini, mungkin tak semestinya begitu kan? Sebab mungkin seseorang tu dia kahwin pada umur 11, 12. Okay. Sebab saya cakap begitu adalah kakak saya yang kini menetap di Singapura. Kakak saya ada seorang helper, pembantu rumah tangga umpamanya. Dan helper tu sekarang ni cuma berumur 48. Dan semalam bila kakak aku call, so kakak aku cakap yang sekarang ni pembantu rumah tangga tersebut kini tak berada di Singapura. Pembantu rumah tangga tersebut dah balik ke Philippines. Kenapa? Nak jumpa cucu. So, bayangkanlah, umur 48, bagaimana seseorang tu boleh dapatkan cucu. Tak mustahil kalau apa? Dia tu kahwin pada okay lah. Kalau dia kahwin pada umur 24 dan anak dia kahwin pada 24, maka in that case then the logical result would be that the cucu adalah sekarang ni berumur kosong, like was just born, right? But of course, like it depends on like how old the grandchild is at the moment. Tapi yeah, like she's very young, very young, very young, very young. Yeah, tapi mungkin tak banyak orang tahu yang yeah, like the language that you think in actually affects the way that you think. Yeah, so like what do we have right here? We have some people saying, Nick Fadley, the language you dream and you swear is considered your mother tongue, according to the psycho. Oh, that's interesting. I didn't know that actually. Oh, thank you for sharing that. I have to look that up a little bit later. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, hey, hey. Okay, yeah, so I don't know. Tapi okay, fine. What if Mary is much cuter? Oh my gosh, ni pemecah rumah tangga ni. No, whoa, 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 whoa. No broken families today. Okay, no. Okay, tak apa. It is what it is. Loki, Loki, bukan ke you Melayu? I mean, like you're Malay kan? I think I remember because like in one of my older videos, I think that you actually told me that like you're Malay. Like maybe I'm wrong. I could be wrong. I could be completely wrong. I'm sorry if I don't remember that correctly. Tapi okay. Tak mustahil. Yeah. But again, going back to it, so barangkali seseorang tu boleh mencabar apa tu? Natural. Sorry, nyamuk. Okay, barangkali seseorang tu boleh cabar apa yang telah disampaikan oleh ibu bapanya. Sebab mungkin seseorang tu boleh pergi buat kelas bahasa dan sebagainya. Ia lebih sukar ketika seseorang tu lebih tua sebab the brain actually changes, right? When you are a lot older, right? So rasanya macam kalau seseorang tu dia dah tua kan, ada perubahan dalam otak yang menjadikan proses pembelajaran sesebuah bahasa tu lebih sukar. Tetapi boleh juga yang wujudnya faktor confounding umpamanya. Seperti mungkin orang dewasa ada jadual yang tidak mengizinkan mereka tu belajar sebuah bahasa. Mungkin mereka tiada lagi peluang untuk bertemu dengan kawan-kawan yang
mampu bercakap dalam bahasa lain, mungkin tak ada masa lagi sebab kena tanggung rumah, kena tanggung anak, kena tanggung ibu bapa dan sebagainya, aging society umpamanya. Jadi mungkin like those could be reasons, you know, it's entirely possible. Tapi yeah, I mean like it becomes a bit harder lah, like when you are a bit older. Tapi orang seperti KJ memang menunjukkan bahawa you can actually do it. I mean like the guy got a 100 for his HSK exam. So like that's something I think to be proud of, you know, like he did it, right? Like he showed that like it was possible to like break those boundaries. Dan saya rasa semua orang pun patut cuba untuk break all those boundaries. Of course, mungkin orang akan terasa bahawa kau tu, you tak fasih, you tak boleh lah macam tu. Dan mungkin mereka akan persoalkan identiti engkau, keupayaan engkau, tahap kesediaan engkau untuk bercakap dan sebagainya. Tapi saya rasa memang you shouldn't take that too seriously because like the words, the feedback, the things that people say, man, like you have to listen to them, like you have to understand what people are saying. Tapi you tak boleh dikawal oleh mereka tu. Like you just cannot. Like kalau you memang dikawal setiap hari, then where are we going to go with this? Like what's going to actually happen along the way? Like you're not going to be happy. You end up living your entire life like under somebody else's shadow, trying to play to their expectations, trying to live by like the way that they're trying to control you, which is not good. You know, like I get that like people can comment, you know, people can say things, but like there's no obligation for you as a person to listen to people. And I hope right, like untuk korang yang semua sedang tengok video ni, so I'm not perfect, you are not perfect, commenters are not perfect. So saya rasa let's accept that simple fact, right? That everybody is not perfect. And so maybe we shouldn't be so judgmental of people all of the time. But as we kind of go towards the end of this live session, so saya rasa memang kalau you nak belajar sebuah bahasa, itu memang adalah sesuatu yang amat mencabar. Khususnya kalau you memang dibesarkan dalam rumah tangga dalam mana you memang tak guna pun bahasa Melayu. I know like it sounds bad kan, tapi kita kena mengakulah yang memang wujudnya rumah tangga di negara ni dalam mana seseorang tu mungkin hanya akan belajar bahasa Inggeris, mungkin hanya akan belajar bahasa Melayu, mungkin hanya akan belajar bahasa Cina. Itulah realiti. Walaupun dan meskipun kita orang sentiasa dok tengok gambar-gambar diversity, satu Malaysia dan sebagainya, tapi barangkali ada kemungkinan yang tidak semua orang ada peluang. Dan saya cakap peluang because I think it's a privilege really to be able to be with other Malaysians speaking in all of our languages. Sebab itulah diversity kami yang patut kami kekalkan dan juga memperkasakan dengan lebih-lebih lagi yang menjadikan diversity sebagai teras dan bukannya sebagai endpoint. Dan sebelum ni, saya ada banyak pattern Sebelum ni, saya pun telah cabarkan saudara Syahril Hamdan supaya hasilkan ideologi yang lebih jauh melihat dunia ini daripada Madani sekali. Madani itu saya rasa adalah konsep yang mungkin orang boleh faham secara kognitif, tapi saya rasa reality tak match lah. Tapi saya telah mencabar saudara Syahril yang pada 2 minggu lalu telah berkata bahawa beliau telah muak dengan segala ideologi yang tidak diikuti dengan tindakan daripada para pemimpin di negara ini. Dan saya telah menyarankan beliau dan saya juga telah menggalakkan beliau supaya
lebih banyak berfikir tentang ideologi yang beliau terasa boleh merangkumi keperluan seluruh masyarakat Malaysia, bukannya keperluan hanya satu bangsa dan agama sahaja. Dan ya, kalau korang dah tengok sekian lama ni, terima kasih kerana tengok live pertama aku. Tak sangka aku yang aku akan buat live dalam diam. Tapi, dah lah buat. The things that we can do when we are least expecting them are, I think, quite cool, you know? So like it's very interesting. You know, I'll actually take a picture of this setup right over here and also, well, show you all a little bit later on what is actually going on right here. You can actually see me going around with my phone, moving into all of these. And yeah, like you can see the comments right here. Nick, not pecahkan, but runtuhkan rumah tangga. Maafkan saya, cikgu. Itu adalah kesilapan saya. Maafkan ampun. Saya ini rakyat marhaen yang tak mampu bercakap dalam bahasa Melayu. Saya tak boleh nak lafazkan perasaan aku yang sekian lama ini telah tersekat dalam hati aku yang terhad kerana ketidakupayaan aku untuk berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Sanggup panggil diri rakyat Malaysia mana jadi diri. Yeah. All right. Okay. That's enough. That's enough drama for today. All right. Okay. So terima kasih kerana menonton live ini dan selamat sejahtera dan selamat sepupu dan terima kasih. Bye guys.